शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे चलचंचल हो उठे भारतवर्षर अनेक शक्तिपीठ। आमे अच्छु बालेश्वर जिलार पत्रीपाल ग्राम पंचायत अधीनस्थ नालापाटना ग्राम जोठिकी एठारे स्वतंत्र भाव में दुर्गा पूजा अनुष्ठित हुए। भारतवर्षर दुईटी जगह केवल अष्टदशा भुजा माँ दुर्गा को लेकिन दुर्गा पूजा पालित हुए। एठारे अछंती माँ अष्टादश भुजा। भारतवर्ष रे केवल दुईटी स्थान रे ही एहीपरि स्वतंत्र भाव में दुर्गा पूजा अनुष्ठित हुए। आमे अच्छु एही दुर्गा मंदिर मुख्य पूजकों सहित तांकठु प्रतिक्रिया नबा। आज्ञा नना आमे जानिछु जोठी मूलाष्टमी ठारू एठारे पूजा आरंभ हुए, यार कौन रही स्वतंत्रता? ये हूँ बालेश्वर जिलार पत्रीपाल ग्राम पंचायत माँ अष्टादश भुजा कनक दुर्गा प्रतिष्ठित। ये हूँ सारा भारत दुईटी, गोटे है महिषूर, गोटे ये आमर नालापाटना ग्राम। ये हूँ षोडश दिन मूलाष्टमी ठारू आरंभ हो दुर्गाष्टमी 16 दिन पूजा महा षोडश उपचार पूजा हो देवी मूलाष्टमी ठारू देवी उत्थापन हुई माने देवी उत्थापन पूजा होती। साधारण भाव में देखीचु दुर्गा पूजा षष्ठी ठारू ही आरंभ हुए, मात्र एठारे तार अनेक दिन पूर्व हुए। एठारे अलगा केउ सब नीतिकांति को लेकिन एठारे दुर्गा पूजा अनुष्ठित हुए। एठारे मूलाष्टमी ठारू आरंभ होई आमर गुरु पूजा, सूर्य पूजा, पाणीपादार्घ्य, अनुज्ञा, गणेशादि अर्चित नाना देवादेवी पूजा होची, उपचार पूजा होची, षोडश उपचार पूजा होची, चंडीपाठ होची, आम यज्ञ होची, एमिति 16 दिन आमर चालू अछि। आम देखीचु मुख्य पूजा मानकर जमती कि दुर्गाष्टमी पर नवमी दिन अनेक शक्तिपीठ रे बलि मध्य दिया जाए। तबे ए शक्तिपीठ रे केमिति रही थाए से प्रकार नीतिकांति? ये हैला वैष्णव पीठ, जेहेतु एठारे जगन्नाथ अछंती, माँ दुर्गा अछंती, कुटेश्वर महादेव अछंती। एठारे वैष्णव पीठ हेतु एठारे कखारु उत्सर्ग करा जाए, बलि कोनोसी दिया जाए नहीं। श्री शक्तिपद पंडा ए मंदिर रे मु मुख्य पूजक अच्छी। ए देवी अष्टादश भुजा दुर्गा देवी, सारा विश्व रे विरल मूर्ति। जो देवींकर हाथ होची 18टी। ये तंत्र शास्त्र गभीर तत्वर विकास होती। शताधिक वर्ष पूर्वर जड़े साधु आसी जहाँ जनमुखर शुणा जाए, नाम हूँ पंडित साधु हरिगोलाम दास। से आसिक प्रथम ये जगन्नाथ आश्रम थिले, साधना करुले, बण जंगल थिला, स्वाधीनता संग्रामी थिले बोली मध्य शुणा जाए। से साधनार सिद्धि लाभ कला परे देवींकर हुए तो निर्देश होती माँ कर प्रतिमूर्ति स्थापन करदेकी जाइछन्ति। एटी जो जगन्नाथ अछन्ति ये मध्य विशेषत्व अच्छी, याकर हाथ पाद अच्छी। हाथ पाद थिबा जगन्नाथ एठी अछन्ति एवं 18 हाथ थिबा देवी मध्य एठी अछन्ति। ये एक तीर्थक्षेत्र बहुत अवहेलित होइक रहिथिला। कमिटी गठन हवा परे सरकार दृष्टि आकर्षण करने पर सरकार तरफ यार उन्नतीकरण, रक्षणाबेक्षण इत्यादि आस्ते आस्ते बढ़ी चलती। पूजा सेवा होची सारा भारतर सबु देवी पीठ रे मूला अष्टमी ठारू महाअष्टमी पर्यंत 16 दिन पूजा, ता मध्य रोचे नवरात्रि पूजा एवं दुर्गोत्सव, अर्धरात्रि पूजा। ये सबू को एकत्रित करिकी एठारे पूजा कार्यक्रम चलुची। प्रतिदिन माँ कर चंडी होउची, षोडशोपचार पूजा होउची, अभिषेक होउची, यज्ञ भी होउची। कमिटी तरफ कर्ता नियुक्त अछंती, कर्मचारी माने मध्य नियुक्त अछंती। आम तंत्र शास्त्र विधि विधान अनुଯାयी जो विधि विधान ले सारा भारतर तंत्रपीठ मानक देवी पीठ मानक बिरजा पाख जातु, विमला, कटक चंडी बा आमर झंकड़वासिनी, जोटि तारिणी, जोटिकी जी वर्तमान चंडी माँ कर सेवा, चंडी शक्ति आराधना चली। ये शक्ति आराधना करिवार, शक्ति आहरण करिवार ये हूँ गोटे समय। मूलाष्टमी दुर्गाष्टमी 16 दिन। ये 16 दिन प्रथम देवी आविर्भाव होते मूलाष्टमी 16 दिन षोडश उपचार पूजा पाई तापर से लीला
ଖେଳା ଯାହା କରିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି। ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଲୋକ ଜମା ଲୋକେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଠି କେହି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପୀଠରେ ଏତିକି ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଯାହା ବି ହଉ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଚାଲିଛି এইভাবে। নিশ্চিত ভাবে ଆପଣ শুনি পাରୁଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହୀଶୂରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଏହିପରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରହିଥାଏ ଏଠାର ଭାବନା ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପୂଜା କରି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା କଣ ଥାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଏଠି ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିନୋଦ କୁମାର ସାମଲ। ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ହାତିଆଣରେ। ମାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କନକ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟଦଶ ଭୁଜା। ମାଙ୍କର 18ଟା ହାତ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହୀଶୂର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନାଲାପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର, ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ନେଇ ଆସନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଚିର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦୟା ଅପରମ୍ପାର। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ହସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦୟା ବହୁତ, ମାଙ୍କର କୃପା ବହୁତ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଧାରୀ ମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ମାନସିକକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହୀଶୂରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କର ମାନସିକ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିଗମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।